महाशिवरात्रिना पर्वनी अंकलेश्वरमां भक्तिभावपूर्वक उजवणी करवामां आवी। अंकलेश्वर शहर तेमज जीआईडीसी में आवेल विविध शिवालयों में भक्तों भारे भीड़ उमटी हती। महाशिवरात्रिना पर्वनी अंकलेश्वरमां भक्तिभावपूर्वक उजवणी करवामां आवी हती। अंकलेश्वर जीआईडीसी में आवेल पशुपतिनाथ महादेव मंदिर, अंकलेश्वरना अति पौराणिक रामकुंड स्थित मांडवेश्वर महादेव मंदिर, जूना अंकलेश्वर में आवेला अंतरनाथ महादेव मंदिरना चौटानाका विस्तार में आवेला एकलिंगनाथ महादेव तेमज रत्नेश्वर महादेव मंदिरे महाशिवरात्रि पर्व निमित्ते विविध धार्मिक कार्यक्रमों आयोजन करवामां आव्युं। महाशिवरात्रि निमित्ते होमात्मक लघुरुद्र, अभिषेकात्मक लघुरुद्र सहित शिव पूजाना कार्यक्रमों योजाया। शिव भक्तोए देवादिदेव महादेवने दूध, जल, बिलीपत्र अने काळा तल अर्पण कर्या हता। अंकलेश्वरना विविध शिवालयोमां महाशिवरात्रिना पर्व निमित्ते भक्तोनी भारे भीड़ उमटी हती। वालिया गामनी शिवदर्शन सोसायटी स्थित ओंकारेश्वर महादेव, नलधरी गाम स्थित महादेव मंदिर स्थित तालुकाना अन्य मंदिरोमां भक्तोए भीड़ लगावी महादेवना दर्शन करी धन्यता अनुभवी। જ્યારે તુણા ગામની કીમ નદી કિનારે અતિ પૌરાણિક અઘોરેશ્વર મહાદેવ મંદિર ખાતે પણ લઘુરુદ્ર સહિતના ધાર્મિક કાર્યક્રમો યોજાયા હતા। જ્યારે મંદિરના પટાંગણમાં મિની મેળાનું પણ આયોજન કરાયું, જ્યારે ભાંગની પ્રસાદીનું પણ વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું। जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलं व्यलंबितां भुजङ्गमालिकाण्डमट्टमट्टमन्निनादवट्टपर्वजं चकार चट्टताण्डवं तनोतु नः शिव। भ्रमनिलिम्बनिर्झरी विलोल वीचिवल्लरी विराजमानमुग्धज्वलल्ललाटमट्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 ट
धराधरेन्द्र नन्दिनी विलास बन्धु बन्धुरन्धुरन्दिगन्ध सन्तति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष पूरणी निरुद्ध दुर्धरापति क्वचित् दिगम्बरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि जटाभुजंग पिंगल स्फुरत्सणामणि प्रभा कदम्ब कुङ्कुमद्रव प्रलिप्त दिग्वत् मुखे मदान्त सिन्धुरस्फुरित्वपुत्तरीय वेदुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तभूत મહાદેવની ત્રયોદશી છે. મહાશિવરાત્રિનો પર્વ છે. આજે મોટામાં મોટો મહાશિવરાત્રિનો પર્વ માટે આજે કોલમ પર અંકલેશ્વરની અંદર તમામ પબ્લિક આજે બધા જ મંદિરોમાં અને અમારા મંદિરોમાં માંડવેશ્વર મહાદેવના મંદિરમાં આજે પુષ્કળ ગરમી છે અને એની અંદર લોકો સોળસોટ ત્યારે પૂજા કરે